Hey Revati, nung bubagran tamsa, tipuramatan tamsa no, BJP rok tipuramatan no khai to ne chuna, ang nono himmot te open challenge si johadi, norongi himmot te dom tonghai, nongi boss no sadesi, tipuramatan bai BJP alliance kore ke noi, saklai na bagai si, sa saklai rang noro, kundino saklai lagi, karon nongi himmot te dom kore si, tipuramatan no sokoi rena ni. Nong ni himmot ti dom grei busikha sung nong ni logi tongoi nong ni na sawoi nong khuiwa suboi no nong ni khosai tungsa kai sung phuine hesi nong ni himmot tongkai kar di suno kar di sadi nong boss no ti pramot bai BJP alliance kori kai noi saklai rangna bagai busikha are nora bagi saklai rangna ba bung simi kotor wal ni jodom se kotor party ko are chungai chikon sa ti promote party no kiri jagoi se noro election pod no khera gya nang mo to belai lasima sija belai seleng ma sija kok no ngabo abon bagai ang sawo himmot kore sudo kok boisimi asi tini noro kok kotor na tini ti promote 42 ta jodi budba se angkai nong ni BJP khana ni boma khan bhai kam saidama o musuk pun kemaja kakai o musuk pun kemaja na ni boma khan abo haing bai khamun ne hesi awon bagano himmot kori khai kokta sadai si jodi sara kakai tinin hoite tipramot bai BJP alliance kori khai noi norami boss jodi saklai kakai yes ang hinai BJP party dom tongo BJP party himmot tongo hinai si sudo kok bai simia khai phunuk jai si noni himmot tong khai buskha